Okay mga bade, nahanap punta bade, nagluto na puntang tiil sa manok bade nga puro tuo bade. Una magluto bade, lapuan yun ng tiil sa manok bade kay basig na ingron ba. Kanya bade, nag-prepare ko karang sibuyas, atsal, ahos, luya, asukal, mantika, tapos gigisa. Nya bade nga dayon pabukalan luto dali ra gud kayo luto ngol ka inato nga pagluto sa tuang manok pero puro to bade wa jud ko din palit ito og dili puro to kay agwala daw wa klaro nang wala pait do na bade pero ang kulang gid ana bade sili gid bade pero okay kayo lami kaya pa bade happy ko na mohurot bade pero gikontrol ako nag-diet pangod ko bade do ka bandihadong kanon bade mga on pa mo ngani comment daw mo down below sige bade bye bye I love you all unta mag-amping muntanan.